যতনো পাইপলাইয়া হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকনো ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আইপিএফটি বসকাংনি টিটিআই এডিশনি জেনারেল ইলেকশন নতুই তিনি নিচিং প্রেস মিটটি চিনি যে ফার্স্ট লিস্ট ক্যান্ডিডেট जों घोषणा खालामना थांथंगो दिनैनि जे प्रेस मिट चिनि आनि लगे जे मानजाकनाय प्रेस मिट बतंग चिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण कांत जमातिया जी चिनि जाग्राओ तंग वाइस प्रेसिडेंट सार प्रदीप कुमार देवबर्मा रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर चिनि तै खरसा तंग चिनि वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी सिंधु चंद्र जमातिया चिनी ताऊ चेयरमैन एक्स एमएलए बीएससी चेयरमैन तिनी मूलत चिनी आईपीएफ तिनी जे प्रथम जे लिस्ट कैंडिडेट नि टीटी एडिशनी अबनो जों घोषणा खालामना थांथंगो फार्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों फार्स्ट लिस्ट न सानन थांथंगो तो अली साख्लायनायनि सिगां आं किसिसा ब्रिफ खालायनाय जों आईपीएफटी पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव तिनिसुक जराते केबो बाय जुदों यावै साइसुं लराय खालायना थांथंगो 28 ता सीट 28 तानो चिनि कैंडिडेट रेडी आइबानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भावे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन लिरनानै बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दङ যারা 24 तारिख मार्च 2026 नमिनेशन सबमिट खालायनाय बरकंखा सिरियल नम्बर 1 एक दामसरा जम्पई अरनि कैंडिडेट के उदाराम रियां सीरियल नंबर 2 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी अरनी कैंडिडेट धनंजय रिया नंबर 3 12 रामचंद्रघाट एसटी स्वपन देवबर्मा आंनि जी 13 सिमना तमाकारी एसटी राजेंद्र देवबर्मा 5 19 आमतली गोलागाती विकास देवबर्मा 6 21 ओमपीनगर एसटी 23 ओमपीनगर एसटी जसोदा रानी जमातिया 24 रायमाबेली एसटी चरणबासी त्रिपुरा 25 नतुन बाजार मालबासा प्रणब त्रिपुरा 9 नंबर 26 वीरचंद्रनगर कलसी एसटी जीतीराम त्रिपुरा और 9 जन जे चिनी कैंडिडेट बरफ घना 24 तारिख मार्च 2026 जानजानी रिटार्निंग ऑफिसर ने आरो बर नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ तै बाकी जे सीट आबा परवर्ती समय बर नमिनेशन सबमिट खालायमाने परे जों साख्लायनाय जतन यागोनो दिनैनि बिसिङावनो बर मोटामुटी रेडिं तंजा जों नेक्स्ट टाइम अब साप्लाई बर 25 तारिख नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ जे किसिसा जे मेसेज अबना सानाने बागैनो दिनैनि प्रेस मिट नि बिसिंति नंनि बुसकांगो सममा फक्या पाइपलाय हामबाय किछु जदि कप तंकांके साइमान 18 विधानसभा इलेक्शन अलायंस बीजेपी बाय 21 एडिस इलेक्शन ऑफ अलायंस बीजेपी बाय या 2026 तांगे बेतिक्रम खाबो दाखु जरा गनर अलायंस नि सीट शेयरिंग नि कक खापिले ना ताम लगे दाखु जरा अलायंस नि कुन कक आईपीएफटी सब समय न तातालसिया परिष्कार साओ जेसेबा खाना नांखा खाना गया जोंहाबो सागला जे जों ताकले वानसुका जे चिनी जे आगिबो जों साका प्रेस मिट नि बिसिंते जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुट दङ ताबो सरकाराव दङ नो दाव अब तो एडिशन मेटार बा जों अब साइसुं लराय खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट तो जों जुट न दङ कोनो असुबिदा गैया
এখানে হাইফানো বরং जों সাজা যে जों যে বিজেপি नि যে স্টেট সভাপতি ন থাঙ্গি মালাই সাজা যে जोंनाव 13 তারিখ মার্চनि मिसिङावनो जाहाथे साय रिजांनांथों जे जों कि दाख्लै মানে এককভাবে লড়াই খাইনে না জোটভাবে লড়াই খাইনে জোটভাবে লড়াই খাইনে আंखे 13 তারিখ মার্চनि मिसिङाव जोंनो সাজা দিহিনাই जों অনুরোধ খালাই কাবজা একে নরক যতন সাইমানো কথা আর কিছু করি যারা বুবাগ্রা নীতিপ্রা মতা পার্টি বাই যে বিজেপি নি যে সেন্ট্রাল দিল্লি যে টিম বরংনি বিসিङाव দর কষাকষিতে হিনচङाबो তাই কোনো সালিয়া ঠিক ন কিন্তু বরংনি বিসিং অ্যালায়েন্স নি বাকি বরং যে যেভাবে দূরাদূরি নকা এরপরে বসুন কিছুটা নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাবন তাতে ধরা তো 300 জোড়া কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া এটাই চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দঙ্গ যে কারণে जोंहाबो তাই বরংনি আবনা বরংনি সে জামেলা পায়া কমকা जों বাইতামো জামেলা পাইনা অসময় ক্রাইসিস जों नाय दंब्ला আবনা ওয়ান সকিनो जों ও সিদ্ধান্ত নাকা যে ফার্স্ট পেজ जों পুইলা চিনি সাবমিট খালাইনাनै जों বাধ্য তাকসে জরা जों 28টা লড়াই খালাইনা বাকি প্রস্তুত তাবো ফার্স্ট লিস্ট তো जों সাকলাইকা সেকেন্ড লিস্ট जों খানা ঘোষণা খালাইনি তিনিনো মানে রেডি যতন রেডি তারপরে ইলেকশন নাসিঙি দं দর আপনি কোনো নাসিংনানি তো जों 90% जोंहाबो याखारि রেখা কিন্তু হঠাৎ এমন जों তাবো যে ফার্স্ট লিস্ট যে কারি রেখা কারি মানে পরে চিনি যে এলাই পার্টনার তাবো যে সরকারও তংনাই বিজেপি কারণ লিস্ট আউট মানে পরে তো जों গতে উসরি মানলিয়া ও শীত ন মানি নাকা অ্যাডজাস্ট খালাইনাই নর সেকেন্ড লিস্ট তা খাইগ্রা দি আপনি কোনো যদি প্রস্তাব থাকে এটা আবার তরি করি जों আবার সিদ্ধান্ত নাই মানো কিন্তু আবনি আশা কম যে বুঝি মানি তো আবনি আশা কম তো ফানো जों ফার্স্ট লিস্ট जों বুসকাঙ্গো ইয়াকরি তনে রিকা সেকেন্ড লিস্ট বো जों নমিনেশন সাবমিট খালাইনাই এই যে 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নিমিশিং মেসেজ ফাইনা ফাইয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আবনো जों আশা আছে কিন্তু যদি ফাইকা কোন ক এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খালাইনার বাকি রাজনীতি না বাতাগ্রা দেंगे দলীয় ভাবে जों আলোচনা খালাইনাই তো বাদ বাকি ন जों তাম খালাইমা আবো নাইনে তো আ পরিস্থিতি ফাইগ্রা তো 12 ঘন্টা নিমিশিং আ পরিস্থিতি ফাইগা আবো তরি করে जों আলোচনা খালাইনাই কোর কমিটি নিমিশিং ফার্স্ট লিস্ট নগৈ মাখা খরচা বুকুক নিবু কাছে বুকুক নিবু তো আব হাইন সেকেন্ড লিস্ট বড় আলগা বুকুক ন বুসকাঙ্গ তো ফাইজানাই এরসি চমারি ন সেকেন্ড লিস্ট যে প্রপোজাল আঙ্গাপুর সাইমানা না তা जों एडवांस আবো সাগরালিয়া সেকেন্ড লিস্ট না